ओं नमो भगवते वासुदेवाय। भक्त शरण आध्यात्मिक चैनल को मोर प्रिय भाई भौणी मानू गुरुजन मानू अनंत कोटि प्रणाम जनाई मु श्री भक्त वत्सल प्रधान आज जड़ भरत उपरे दुईटी कहानी रही निश्चित भाव में आलोचना करने आगे आसी आसतु जानिबा। हाँ आज्ञा से जड़ भरत पूर्व जन्म ऋषभंकर ज्येष्ठ पुत्र भरत एवं तांकर पत्नी पंचजनी रही। से ऋषभंकर 100 पुत्र मध्यरु 9 जन सिद्धिप्राप्त मुनि रही। कवि हवि अंतरिक्ष प्रबुध पिपलायन अभिहुत्र दुर्मिल चमस करभाजन। से भरत लक्षे वर्ष सुशासन प्रतिष्ठा करते धर्म मार्ग रे चली प्रजावत्सल राजा थिले। संसार प्रति वैराग भाव आसिला। संसार को नेति नेति कही ईश्वरमुखी हो गले। आश्रम रे रहिले कठोर तप साधना करते यही सबू प्रक्रिया आरंभ कले। देखंतु भगवान कर माया रे पुणी से भरत भ्रमित हो गले। से शावक हरिण प्रति एते मात्रा रे आसक्ति रखिथिले जे जतेबेले अंतिम पर्याय आसिला ध्यानरत रहुथिबा अवस्था रे विघ्न सृष्टि होला। भगवान कठाले मन संयोग प्रक्रिया आरंभ करुथिले किंतु एभली भाव में माया रे भ्रमित हो गले जे हरिण शावक प्रति तांकर मन संयोग हो गला। जहा फल पर जन्म हरिण जुणी हासिल करते पुणी जड़ भरत रूप धरापृष्ठ को आगमन करते। से जड़ भरत उपरे कहानी रही कहवा। से जड़ भरत कथा कहु नथिले। तांकर 4-5 जन भाई रही। से जड़ भरत सभा सान भाई थिले। कौन से कार्य ठीक भाव में करू नथिले कहीं सदाबले भगवान कठारे जो जीव जो भक्त मन को संयोग करें संसार भित्तिक कौन से कार्य आसक्ति रहे ना ठीक भाव में करने इच्छा प्रकाश करे ना। ताई घटी तांकर बापा कौन करिवे से खेत मध्य को पठेइथिले। गोरु गाई पक्षी पशु जदि खाद्य भक्षण करती से सबु प्रति ध्यान दब से जीव मानू खेत मध्यरु बाहर करिब। यह सब प्रक्रिया पाई तांकर पिता पठेइथिले किंतु कौन करिवे विपरीत कार्य करिवे। से गाई गोरु पशु जेतेबेले शस्य भक्षण करुथिले से सब दृश्य को देखुथिले किछि भी कहनुथिले। जेतेबेले तांकर पिता भाई माने रागुथिले तांकर पिता को कौन कहिबे बापा आमे जदि एमानकु खाद्य प्रदान करिबु नाही एमाने कौन खाइबे। एही संसार रे मनुष्य होची श्रेष्ठ जीव। एमानक उपरे यही जीव जंतु माने निर्भर करती। निश्चित भाव में खाद्य भक्षण करवा तांकर धर्म अधिकार मध्य रही। देखंतु जड़ भरतंकर चिंताधारा किभली भाव में थिला अद्भुत चिंताधारा थिला ना। थरे तांकर बापा गहम मुंडले मुंडेई से जड़ भरत को कहले नहीं जा बिलरे बुणई दब। से गहम बस्ता को मुंडरे मुंडई मुंडई चलुले बाटरे किछि गरीब लोकंक सहित साक्षात है। से माने अनहार थिले खाइबा को पाउ नथिले कौन करिवे समस्त शस्य प्रदान कले। पुणी मिछि मिछिका भावरे से गहम को बुणई देले अभिनय कले। भगवान को प्रार्थना करुचंती मु मोर कार्य कली आपण आपणकर कार्य करंतु। अर्थात बिना शस्य
ବିହନ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସମ୍ଭବ କି ବୃକ୍ଷ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସମ୍ଭବ କି ଅସମ୍ଭବ ନା। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଚାହିଁଲେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ। ଭଗବାନ କିଛି ବି କରିପାରନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁର ମାୟା ଗୋଚର ଜଇଁ ଭ୍ରମନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାସୁର। ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ଆରେ ଇଏ ତ ଗହମ ଶସ୍ୟ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଗାଳି ଖାଇବେ, ମାଡ଼ ଖାଇବେ। ଏହିସବୁ ଚିନ୍ତନ କରୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟା, ବିଲରେ ଶସ୍ୟ ପଡ଼ିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବିହନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା ନା। ଏସବୁ ଅଦ୍ଭୁତମୟ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ପୁଣି ଥରେ ବଣରେ ଏକା ଏକା ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। କିଛି ଦୁରାଚାରୀ ଜଡ଼ଭରତଙ୍କୁ ଧରିଲେ। ଆରେ ଏତେ ବଡ଼ ବିଶାଳମୟ ଶକ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ଆମ୍ଭ ଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ବଳି ଦେବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ଏହିସବୁ ଚିନ୍ତନ କରି ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଡ଼ଭରତଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ, ସେଇ ମହାକାଳୀ, ରକ୍ଷାକାଳୀ, ଚଣ୍ଡୀ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଡ଼ଭରତଙ୍କୁ ଶୁଆଇଦେଲେ। ଖଡ଼୍ଗ ବାହାର କରି ଯେତେବେଳେ ବଳି ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଦେବୀ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଲେ। କ'ଣ କରିବେ? ପତିତ ପାବନୀ ମାତା ରକ୍ଷା କରିବେ ନା। ଭକ୍ତ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ପରମ ଭକ୍ତଙ୍କର ବଧ ହେବ, ହତ୍ୟା ହେବ। କରୁଣାମୟୀ, ସ୍ନେହମୟୀ ଦେବୀ, ଯୋଗମାୟା ଅଂଶ ବିଶେଷ ମାତା ସହ୍ୟ କରିବେ କି? ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଲେ। ସେଇ ଜଡ଼ଭରତଙ୍କୁ କୂଳରେ ବସାଇଲେ ଏବଂ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କଲେ ଯେ ଦୁରାଚାରୀମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ଏସବୁ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ରହିଛି। ପୁଣି ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେଇ ଜଡ଼ଭରତଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ରହିଛି। ରାଜା ରୋହଗଣ ଏବଂ ଜଡ଼ଭରତ ଉପରେ ଆଧାରିତ କାହାଣୀଟିଏ। ସେଇ ଜଡ଼ଭରତ ଥରେ ବଣରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। ରଜଗୁଣଧାରୀ ଅହଙ୍କାରୀ ରାଜା ପାଲିଙ୍କିରେ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଜଡ଼ଭରତଙ୍କର ବିଶାଳମୟ ଶରୀରକୁ ଦେଖି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଗଲେ। କ'ଣ କରିବେ? ଧରି ଆଣିଲେ। ରାଜକର୍ମଚାରୀ ଧରି ଆଣିଲେ ନା। ପୁଣି ସେଇ ପାଲିଙ୍କି ବହିବାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଲେ। ଜଡ଼ଭରତ ସେଇ ପାଲିଙ୍କିକୁ ବହନ କରୁଥିଲେ, ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଗମନ କରୁଥିଲେ। ବିଶାଳମୟ ଶରୀର, ଯାହାଫଳରେ ସେଇ ବିମାନଟି ହଲୁଥାଏ, ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ହଲୁଥାଏ। ସେଇ ରାଜା କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଗଲେ। ଆରେ ଜାଣିଛ ମୁଁ କିଏ ଜାଣିଛ? ମୁଁ ହେଉଛି ରାଜା, ଯମର ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଅଟଇ, ଦୁଷ୍ଟଙ୍କ ଦର୍ପ ବିନାଶଇ।